पूरे देश वर्ष में मनाया जा रहा है राखी का त्यौहार, भाई बहनों का प्यार, रक्षाबंधन। इसी तरह हमारे भाटपारा थाने के द्वारा पुलिस थाने के भीतर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, जहां पर भाटपारा थाने के आईसी स्वयं अपने पुलिस अधिकारी को राखी बांध रहे थे एवं उन्हें भी महिला पुलिस एवं पुरुष पुलिस के द्वारा उन्हें राखी बांधा जा रहा था। देखिए वीडियो किस प्रकार थाने के भीतर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। पीछे लाओ ना। রাখি আবার কি, রাখি পরস্পরের মধ্যে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। আমাদের যারা বোন আছে, পরিবারের যারা কন্যা সন্তান, তাদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি, ভাইদের ভালোবাসার বন্ধনের প্রতিশ্রুতি, সেটা আমরা পালন করছি আজকে ভাটপাড়া থানার পক্ষ থেকে। আপনারা এসেছেন এখানে অংশগ্রহণ করতে, আপনাদেরও ধন্যবাদ। আপনারাও ভালো থাকবেন।